नाजरीन, आज अदालत की कार्रवाई पर सोनिया खान कटक का जोरदार तमाचा मारा। जो आज अदालत की कार्रवाई की वीडियो सोशल मीडिया पर आई, आप सबको भी दिखाएंगे। मगर सोनिया खान ने अपनी एक पोस्ट में वीडियो शेयर करते हुए जो अल्फाज बोले वो आपको बता देते हैं। ब्लास्फेमी, एक लफ्ज या मौत का फरिश्ता। ये 7 मिनट की अदालती गुफ्तगू इस सारी रियासती बेबसी और बेहसी के मुंह पर जोरदार तमाचा दे। यही तो अलमिया है हमारे मुल्क पाकिस्तान का, जहां तौहीन मजहब का लफ्ज महज एक इल्जाम नहीं बल्कि मौत का परवाना बन चुका है। रियासत, अदलिया और निज़ाम इंसाफ सब बेबस हो जाते हैं जब कोई ब्लास्फेमी का नारा बुलंद कर दे। ये कानून जो मजहब की हुर्मत की हफाजत के लिए बनाया गया था, आज एक ऐसा खुदा बन चुका है जिसके सामने जब चाहे किसी को कुर्बानी का बकरा बनाया जा सकता है, और जो कोई इस कुर्बानी पर सवाल उठाए उसे खुद अगली बारी के लिए तैयार रहना चाहिए। कानूनी तौर पर आईन और फौजदारी कानून ये तकाजा करता है कि रियासत खुद मुद्दई बने, ना कि कोई फर्द या गिरोह, खास तौर पर वो लोग जो ज़ाती दुश्मनी, इंतकाम या ताकत के वसूल के लिए इस कानून को इस्तेमाल करे। लेकिन बदकिस्मती से आज इस मुल्क में राव जैसे अफराद और उनके गैंग्स इस कानून की आड़ में खुद ही मुद्दई बनते हैं, खुद ही गवाह बनाते हैं, खुद ही FIR कटवाते हैं और असर वसूख से अदालती कार्रवाई पर भी असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। यही है ब्लास्फेमी कानून के गलत इस्तेमाल, मिसयूज ऑफ ब्लास्फेमी लॉ का सबसे हौलनाक पहलू, जिसका खमियाजा हर कोई भुगत सकता है, चाहे वो मुसलमान हो या अकलीती फर्द, मर्द हो या औरत, तालिब इल्म हो या कारोबारी। आज वक्त आ चुका है कि हम इस कानून को तकदीस के नाम पर अंधे इंतकाम का हथियार बनाने से रोकें। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो खुद इन मुकद्दमात की छानबीन करे, तहकीकाती इदारे गैर जानिबदार हो और अदालतों में इंसाफ हो, ना कि फितना। अज कलम सोनिया खान खतक। अब आप अदालत की कार्रवाई की वीडियो देख सकते हैं। सवाल देखा जा सकता था, मैं इस सवाल को देख नहीं सकता, लेकिन मैं इसको फ्लैग जरूर कर सकता हूँ। मैं इसमें सिर्फ ये दोनों पॉइंट्स के हवाले से मुख्तसर सी गुजारिशात बस ये है कि ये चैप्टर जो है ना 15 ऑफ PPC, इसका टाइटल है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन लॉर्डशिप, और सेक्शन 196 CRPC में प्रोवाइडेड है कि अगर 295A होगा तो उसका मुद्दई स्टेट होगी, लॉर्डशिप सिर्फ स्टेट होगी। इन केसेस के अंदर तो कोई लाइबा मजहबी किंग है, कोई ईमान बीबी है, कोई मुंशी है, कोई कुछ है। तो आप ये आप लोग मुझे ये मैं I don't know why this point is agitated before me. हर जगह पे हमने ये पॉइंट रेज किया लॉर्डशिप। आपने क्वेश्चन क्यों नहीं मूव की? क्वेश्चन लॉर्डशिप उसमें थोड़ी देर, क्योंकि क्वेश्चन उस वक्त फिर नहीं जरा ऑनरेबल हाई कोर्ट टेकअप करती जब चार्ज फ्रेम हो चुका हो या चालान सबमिट आ जाए। और ये तो शुरू में जब केसेस दायर हुए ना लॉर्डशिप, तो मई 265K की क्यों नहीं एप्लीकेशन? 265K भी बहुत सारी, उस सारी डिसमिसल है लॉर्डशिप। उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में भी पड़ी हुई है, पेंडिंग है कुछ। मेरे 2 केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट में सर, 265K के। आप मुझे ये बता रहे हैं कि चूंकि ये ब्लास्फेमी का केस है तो इसको कोई हाथ नहीं लगा? नहीं लगाते सर, नहीं लगाते। तो मुझे भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आनी सर, हम खुद बुलेट प्रूफ जैकेट्स के मुतकाजी हैं सर। यहाँ निकलने के बाद मैसेज चलता है फेसबुक पे, गुस्ताखों के वकील फलां फलां साहब पेश हुए, तो हम भी अंडर थ्रेट हैं लॉर्डशिप। आपसे ज्यादा हमें सिक्योरिटी की जरूरत है लॉर्डशिप। और दूसरा सर 156A, इसके अंदर स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है लॉ के अंदर कि वो सुप्रिटेंडेंट होगा। ये खुद से प्रिज्यूम किया हुआ, चूंकि डिप्टी डायरेक्टर 18वें ग्रेड का है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो काबिल कबूल है। लेकिन इस पे क्या अमर माने है कि इसको सुप्रिंटेंडेंट ही इसकी इन्वेस्टिगेशन करे? सर, हम तो राजी हैं, हम तो कहते हैं इसमें क्या अमर माने है कि अगर ब्लास्फेमी हुई है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं मुद्दई बनती, उसमें 196 के तहत क्यों नहीं बनते? हम तो इस पे भी राजी हैं सर, ताकि उसके अंदर किसी तरह की लहतो लाल ना हो। किसी बंदे के पास अगर किसी ने जनरली ब्लास्फेमी की है सर, उसको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। वी आर नॉट अगेंस्ट दैट ब्लास्फेमी लॉज। हम उस प्रोसीजर के खिलाफ हैं, उस तरीकाकार के खिलाफ हैं जिस तरीके से लोगों को ट्रैप किया जा रहा है, और फिर मुद्दई भी वो खुद ही बन रहे हैं जिनके ऊपर ट्रैपमेंट का इल्जाम है। My job and subject matter of my report is the due process violation that is taking place because of a failure to comply. Sir, I really need an assistance from the
from the government on these 2-3 points. I just fail to understand that how. نمبر 1 آپ نے مجھے دیکھ کے یہ بتانا ہے کہ بھلا اگر ایکچوئل اپلیکیشنز 265K کی موو ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, کچھ دیکھیے گا جس میں یہ گراؤنڈ دیا گیا ہے یہ 196 اور 156A and 196 CRPC کی خلاف ورزی ہوئی ہے, تو وہ FIRs کیسے پروسیڈ ہو رہی ہیں؟ سوال نمبر 1. سوال نمبر 2 کہ اسٹیٹ جن میں کہ یہ خوف کیوں ہے؟ خوف کو کس طرح ہم لوگ امیجن کریں کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ خوف کیوں ہے؟ اس وجہ سے ایٹ لیسٹ مجھے اسٹیٹ کا ورژن آنا چاہیے کہ کیا اسٹیٹ ڈیو سیکیورٹی پرووائڈ کرے گی ان لوگوں کو جو ایک لیگل بیسس کے اوپر ایک ڈیفنس کھڑا کر رہے ہیں. وہ ڈیفنس آپ نے سنا ان سب کی طرف سے کہ جناب وہ عدالتیں موجود ہیں, وہ میرٹ کے اوپر کیسز کو دیکھ رہے ہیں اور وہ میرٹ کے اوپر ان کیسز کا فیصلہ کریں گے. آج جو میں بات سن رہا ہوں NCHR جو ایک اسٹیچوٹری ادارہ ہے, انہوں نے کہا نہیں وکیل صاحب نے, لیکن یہ بات کافی واضح ہے کہ وہ انویسٹیگیشن پہ خوف کی وجہ سے اس کو اسکیلیٹ نہیں کیا انہوں نے. آپ کے سامنے وکلا صاحبان کھڑے ہیں جو کہہ رہے ہیں جناب کہ عدالت جو ٹرائل کورٹس ہیں وہ 265K کی اپلیکیشن جو ہیں وہ ڈسمس کرتی ہیں اس بات کے اوپر. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا وہ لیگلی ویلڈ بیسز ہے ڈسمس کرنے کی؟ کیا بیسز ہے؟ آپ 3-4 آرڈرز دیکھیں گے اور مجھے بتائیں گے. ایک آخری گزارش لارڈشپ, ایک سیکنڈ, آپ 3-4 آرڈرز دیکھیں گے اور مجھے بتائیں گے. اور اگر ان کی ریویژنز یا اپیلز ہوتی ہیں ان کی, نہیں سر ریویژن ہوتی ہے اس نے 265 ریویژنز یہاں پینڈنگ ہے, ٹھیک ہے, تو یہ آپ ان کو پلیز ڈیٹا دیں گے کتنی ریویژنز پینڈنگ ہے. تو ان کی ان کے باوجود وہ 295A کی کیسز جس میں اسٹیٹ مدعی نہیں ہے, اس میں ان ریویژنز کا فیصلہ ہوئے بغیر کنوکشن عدالت نے کیسے کر دی؟ آخری گزارش لارڈشپ, اس میں مجھے بھی آپ بلٹ جیکٹ لا سر اس میں ایک اور چیز دیکھ لیں, جناب اس کو مذاق سمجھیں گے, آج کے دن تک ٹرائل کورٹ نے ایک بھی ملزم کو بیل نہیں دی لارڈشپ, ایک بھی ملزم کو بیل نہیں دی سر. سر مان لیتے ہیں بٹ 265 کے تو بڑی دور کی بات ہے سر. دیکھیے 27 مہینے کے ڈیلے ہیں, اس پہ بھی بیل نہیں ہوئی سر. اسٹیچوٹری گراؤنڈ تو یہ کہتی ہے 27 مہینے کے ڈیلے پہ ہم ہائی کورٹ میں بھی آئے, وہاں سے بھی خارج کروا کے آئے لارڈشپ. اب کیسے ہم یہ مان لیں کہ وہ جج صاحب بے خوف ہیں؟ آپ نے مجھے دیکھیں نا, انٹرنل سیکورٹی از اے میٹر فار دا منسٹری آف انٹیریئر نا, تو مجھے تو آپ نے منسٹری آف انٹیریئر کا اسٹینڈ پوائنٹ دینا ہے کہ واٹ سیکورٹی اینڈ سیفٹی آر دے ولنگ ٹو پرووائڈ. What security and safety is the state going to provide to counsels who come forward to take the defense? لیکن نا ڈیفینس تو ایک انہیرنٹ لیگل رائٹ ہے ایک اکیوز کا, بے شک وہ کتنا ہی گلٹی ہو, یو نو. اور اینڈ ٹو دی اسٹیچوٹری باڈی لائک NCHR کیا سیکورٹی ان کو سیفٹی دی جا سکتی ہے؟ سر یہ جو ایشو you are amused at my questions that I'm even asking you these questions. سر یہ جو دو Or is there an utter expression of helplessness by the state کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ ہمارے بس سے باہر. دونوں میں سے ایک بات آپ نے کہنی ہے نا مجھے. مائی لارڈ میں ڈیٹیلز لے کے آپ کو ضرور پرووائڈ کروں گا. Well, I expect to hear you on this. Your Honor, sir, ایک بات اور. 14th December 2023 کو there were 8 questions that were presented by NCHR to FIA. One of those questions was whether FIA complies with Section 196 CRPC that mandates permission from federal or provincial government for registration of a case under Section 295A of the PCC, and whether FIA complies with Section. Your Honor, this is on page number 7 of my written submissions. This is the last